Дарайсом хорс хинвал. Варайсом хорскин вайлакта. Дабун хорс агасирстун абуну корисер джуэргабоя май юандасамбун. Хорзойт хурджун бунтамонын кохасти тоцознанза вах бунахад дисқост гананзнай. Палаттар буардума qarm бунта қуратын. Цванд бунахад мо qarm вазала миторавик авда ва традай мажқа ассистен райсом раджа ахуден саразни абинунтани ахитсан макаду датамзива кане ва тарахизатма нем саразат гимнастика Анна Гаглуйтима. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хорс и рестон. Сегодня мы сделаем блок для того, чтобы ваши ноги были всегда в тонусе и для того, чтобы ваши колени никогда не болели. Выполняйте каждое упражнение по 100 раз. Всего их будет 3 штуки. Начнем с наших любимых приседаний. Ноги на ширине плеч, спина прямая, живот подтянутый. Руки вытягивайте вперед. Начиная отводить таз назад, опускайтесь до параллели с полом. На подъеме делайте выдох. Это упражнение нужно повторить 100 раз. Упражнение номер 2. Мы делаем махи ногами. Пяткой тянемся назад, максимально высоко. На выдохе. Также повторите 100 раз. И третье упражнение – подъем на носки. Вам нужно будет подойти к стенке или опереться на что-либо, например, на стул. Поднимайтесь, одну ногу убирайте за другую и поднимайтесь на носок. На подъеме делайте выдох. Движения плавные, без рывков. И другую ногу. Поменяйте ногу. Повторите на каждую ногу по 100 раз. Выполняя этот комплекс каждый день, ваши ноги останутся подтянутыми, а колени здоровыми. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Znun mitqottak turgant kushtansan kuttu isabarakbun moxtarsin orfa kanam zardiyogay va kostuzin fala axshiyog. На республика оборот хоканак органтл нер садазай филдарца анам амасын намангай қавы рорфаканын. Nirtsina barakbattarimiz disdi. Ой, тын бира барак бун тазахам араджинсан куттом qarmid bil xut bun барак бун. Qarmid bil xutta. Oda wazal xuttar vay. Xuzдар ой тол xuttar qarm koy wazal dar vay fala. Smasin barakbatat smasin son kanans axam buntan. Al bun eder qa barak bun roz. Kayzagna qawal bundar qa mid biltal qarm xut. زنگه زارجه کدوم مید بل خود تا اساس بوندرس خورز و کتری ترونت خورزر دایرف اما اساس کم تا مید بل خود ما کسخت Я желаю всем людям добра и счастья. Счастья, чтобы они все жили долго и благополучно. И чтобы не ссорились, не ругались. Кан дар мазар дазаха шамай карам худ га.
і маю за мою халканам. فندش همه آل خاطر تناب بودم Rezgeffeltere eppet farsont qomlad axşya guniyorj tendereme patsahadenler. Ömegeske zaup asyoloji sarıstoy svelletten sveldestadun galvan. Ներսվալատտան սաբունու բոցաուն ալխոզոն կրուժոկ թամզաղամ գիտարա իրոն ֆանդեր ֆորտեպիանո կրուժոկմա ծմամոձ ծխորզինատտայս բոքասամամ Skola xuraydartarma alı sıvallunan dəristıra qazvayı vələm xasaxradu vaqdona alı xuzun krujukta arxayn. Atsı quttak sıvallunan yaqudu kənnadılın davı alı varsunaydar. Axan fadatiz zav rayonu sıvallattandar. Ami vazrazmatsı cınıq davay gomırcı tsfad stadun galvanın nöqbəsti xay. Nera xurganiyaktani sıbbət vavartadar vələm xasaxradraysinan. Bəsti xayar xayıq sərdas xayadı. Vüdönüməsi arıqşçın uxta kompüterun qastanı fkanını krujok dramon kortu vaqalun xayat əməndartam. Axorganiyaktani yıl varzondar krujokul kuklatı çadır. Aš šiandien kukolį teatrą makašė hoinę huratin. Mana mazardama tik şahardam şerviti xebamaq avdisam sivalatın alahuzun orğavta. Kuklatana kuxakovaycılat ofta ve şuma udgastasta mana zardama tik şahar avdapşanın. Դեպետեյոցը բաստխայր խայսադավ դոյ սվալունունգ, ախորգանինյակտա արդամր բացան սկոլայ ֆեստա, անդարաման դար խուզուն ծմդիսուն կրուժոկտայ դարտարմա ամի սալը խուզուն ուգալուկտադար, կացը թրոջը ախորգանինյակտա բաստոն դարայ զոնգականն ծարայ գրան բաստայմա, ամանա ռեսպուբլիկայ զնգոնդ գույմակտիմա։ Ծոչիտը Ֆատիմա Տիխտջանա պացախալուն տելերադիոկամպանի իր։ Man magaska odsvalstadun golontung birakurtiottaroitun kanzanis, а манерто на Оливер Тортеркене рубрика «Интерьерные штучки». Здравствуйте, с вами передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. Сегодня мы с вами будем делать украшения для себя любимой. Мы будем делать брошку, и брошку будем делать из фетра. Материал этот теплый и будет нас греть вот этими осенними дождливыми днями. Мы будем делать брошку. Брошку будем делать пион. Почему именно пион? Потому что пион у нас все-таки такой цветок удачи, цветок такого крепкого брака во многих странах считается. Поэтому давайте сделаем пион. Пион сделаем, давайте сделаем красного цвета, потому что все-таки более распространенный цвет у наших пионов это красный. Хотя пионов кустовидных 4500 сортов, древовидных 500 сортов. Поэтому мы можем сделать пион любого абсолютного цвета, кроме голубого. Голубых пионов нет. Итак, мы с вами должны обозначить вот такую вот полосочку в парочку сантиметров, 2-3 сантиметра, и вырезаем вот таким вот образом. И поговорим о пионах. Пионы, растения вообще выращиваются по всему миру. Известны и популярны они стали еще за 200 лет до нашей эры в Китае. Но
совершенно долго, вплоть до 17 века, они выращивались в основном как лекарственные растения. При каждом монастыре выращивались пионы, потому что считалось, что они помогают буквально от 2 десятков болезней. Ну, мы все знаем настойку пиона уклоняющегося как успокоительная. И еще вплоть до эпилепсии раньше лечили, конечно, пионами. Вот так вот мы с вами согнули полосочку и надрезаем не до конца. Это у нас с вами будут лепестки пионов. Ну, раз мы заговорили про лепестки, я хочу еще коснуться древнего китайского императора Хунсана. Он настолько любил пионы, что даже завел должность садоводческую. Ухаживать за пионами должна была молодая китаянка, которая кисточкой из кроличьей шерсти должна смахивать пыль с лепестков пиона. Вот какая любовь была у этого китайского императора к этим цветам. Кстати, цветы эти долгожители. Куст пионов может расти на одном месте больше 100 лет. Большие кусты могут давать от 50 до 100 бутонов. То есть, если хорошо ухаживать, хорошо подкармливать, пионы будут давать шикарнейшие букеты. Кроме голубого цвета, о чем я уже сказала. Так, вот мы с вами сделали вот такую штучку. Сейчас мы с вами прикрепим одну половинку к другой, чтобы нам было потом легче с вами работать. Приклеивать его на лепестки. Вот так вот. Совершенно небольшим движением мы намазали клей. Вот. И у нас получилась с вами вот такая вот линия. Теперь мы должны вырезать пион. Так как это брошка, мы для начала должны с вами найти, куда мы эту брошку с вами будем прикреплять. Вот продаются совершенно разные основания для брошек. Теперь мы должны вырезать лепесточки. Вот таким вот образом. И вырезаем. В Россию пионы завез Петр I. То есть он у нас известен не только как человек, который открыл окно в Европу и завез картошку. Пионы тоже он завез. Так, вот у нас вырезано основание для брошки. Теперь что мы с вами должны сделать? Мы должны будем прикрепить наши лепесточки. Вот таким вот образом, спиралькой мы закручиваем нашу вот эту линию. Вот так вот. И внутрь тоже. Угу. Вот какой красивый пион у нас выходит. И вот эта брошка, конечно же, украсит и кофточку, и пальто, и курточку. И будет нам напоминать о весне, о лете. Вот таким вот образом. Смотрите, копеечный материал фетр и какую красоту мы с вами можем сделать. Так, и последний штрих. Так, и еще чуть-чуть. И вот так. Вот брошка, которую мы с вами будем носить с удовольствием. Осталось прикрепить ее только вот к такому основанию. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч! Noć der Rajsum Khorz, efir arvelburun olavert der Rajsum Khorz Iriston. Nărăstăciuios profesitas specialistăi sama tânbirastăma iudarstăqauga zagamist barak bumanachitsata kana madnen katari tarbokhos kanzeste vizajista ama stilista nagurata birai Birais senazun vizajist ma stilista man nakawens man moftar zabahu
نوج در ورایسم خورزم او خورز رایسم تشت ایرستون افیر دور ترکنم آزگ نمیس گات کوت کارینا رئیسم خورس کرینا او زارک کنه گزای کدوم بارنافتمه ویزاژیست یوریست سپورتسمن کا کامسامولکا در مادر شپلان تایکد مدام یکیست پروفیسی فنده بازون رئیسن نماوالش پروفیسی تکوسن و مفنده انتشتنه باشار خواهن دارتر تا بکشتستم. زگان دنفت زختوی در پروفیسی تایی واج ویدوان واج اما جه ایو رازار و چه کش رازاریس؟ زنزغانو نرما ایتاپل توی ایو جنو واج نویس ارتاق کس نگرم من نیسکنن ویت خیمه زاکو مگسکا кстати юристом надо марухканат زاکو مگسکا творческую деятельность совмещать можно. من فکر شمای فیدورای زختویس زارک کنن ننوختای من زارن در ننوچن ویزاج در ننوچن ما یورفاک در ننوچن در زار در شورسته بیره ایماتلمنسته وارزون جینادل امبال جینادل شاردل بیره شاردل شاردل را هم زارکشی کشه دبون من رازره فستاک خود زارتن زارک کنسرتل آخام زارک کنک زیورت فی قصتای کات های لایف زارگان دیس ما هوی خست کتو فستاک خود زارتن تا بورسی Every time you hear I can love, don't you know been waiting so long? Like a first time give me this madness, just stay and look into my eyes. Как-то так. Спасибо вам. Английского Вырасагов, Иронаудар, Французагов дармана дизорак. Нэр туркок сериал тесты, одам сантим кесенч ирестуна. Нахайгаса венгежистам туркок сериал. Сезонш дарсты мудое. Усенчсам. Наповтешемай уше мудое кадлоше ма туркок зоржета дахат репертуар марайсай. قد يكتم فلا مثلا راست كنا بمباري نفسي هدول در قد كتم ستاینا ویدر راستای کزاقم ود مخدا گوش ترکاک سریال تماسو با نکسن نه زن شیت خی من نوای مشت من بیره خود ویت خیر استک در نوایم باید فلا اشتک کم ما نیوش من بیره تنکد نواجدنی турецкий сериал вот этого у меня пока нет. در اگر وازق جن قدرت واخست است ممت میدان خاص فروق در کنم کاری نویت خیال با کسم گاراسکوپ متمدیسته کنه تنگ خورس و ده با کسم گاراسکوپ من فس اوین اکتیو نیست دارخن رایدا سمید دزیفک فلیزا راس خدک کن دخزارون دیدینجته از کنیست خزارون سرد آتیس و کن گورتم سیرا گود سمید دکه تکوخته مقدت سری بار ماوی بیره آدم کم و آخم مازلتم ماتسو خورزر دمدلنا باندافزسته دخی باخیس خلتایدر. گال، تیلیت، فتسکای چاینیکی مده گنانیسم آبون آباروی سفند درده زردمانت سوزن ایزرده فزنزن نوجفل در پروبلیماته کوخت صافاق نکنه کده اوخ صادم اگر بیرزون دامونن نخسته کنند تای دوارزونی مفیم بلتر نراوات اپت آتس خبرته دنو دیسند سمی دخیر صابر کنای اندرزه نیچه گنانیس. فازته близнецы خورزوید فازته سه پروفیسیونالون قدکت فتک مقداو کسکنیکوی و یاس قدگرتن بلیس اما سنکرون در نی فلقوه تاقدرسته جوام کست سکار مرباط سودسته اما دسر باقوزن ستراکتیوون زیناد راو دیسنده باقوزن خی قدکت در وارزون زیناد دوم سر رست اما فلترنته سمای دا وارزونی ما یو قد مرد سوات وی تخی ارگومای آن خاص کن مزبر راک گاید ما مزبر کستفیتوی امد بازاد استرای گوندی ارمز بوزنگن نزاق دست فلماین رافست است پریمیدر بینون تا کمانی سودو ننودزن پرابلیمات سوالتیمه ما فتر سود سینا نیزدینات فیدارو فلا سواگا خاست مقاوه قوسر دارن انا پسیخولوگای فزنودزن آتقوتا گاز کتساک کنن وخی باخی زود تاقدرسته جو بیزنیس س ایونزینت تا تسودست و دونیدر دومبای لیف
ایوان دسم نایابر دنبای راست زردست آلوارسون زنزینته وارستفن سایت فده اخصای فرسته کوینک خزارون قدتکته سر مغزس خدسه کدتوی کتفنده پتاس قدتکتن کرونسکنن و تفایف ده پرینسیپته دا خواست فایف ده خردمه فل در خال سرته اما درخته باخست دراتسیومه ایزار تا سوگه ترینیروفکامه چزگ دیوا که چزگ نفنده تسکومجنه تباکستا ویفی صفا و دیا فرسمت ساده میسودوم یقوسر دارد که زغنه قوت سسته خورزونس فلد آلوارس خینه زگادن بیرئیس اما سا رارگوم کن اما ود آلوارسونه در ستابیلون و زست دقت تکته وی تانسان کنه که ساخرودزنه کوسن یوردگای ود گدر کنزنه دا کوش جتل آنه میتاسه اپنه زوختر اسکارزنه ترسته ویسی ایوان دسم نایابر ترسته سقوسر دارد رازدر کیمه کستوی و دومم که زغنه قوه ندفنده راج قد تمز دخن فلده زردل دارد سمی دابون کست راسه و ویت خیده رازدر کست میتت رمز سپورت اکتیوون خسته دبونو اما با فلوارای ایزاره ده فخون زست بادم اما یو رازی زوب راد گزدم سکارپیون ده ساردمه ایست نوک زینادر بایس ده بونو ما باخرای تفزه ده بونو اما وارزون زیناده ولنته ده خیباب برای ساسفل در نوک زیناد واس خوز در ده کسته دن ده خط تزگارزسته اما ده خیبات تکن اندرگنه نیست اما انکسته باززایای دارد فنداگل ده بونو آتسوای خورزدن راد سوزن فاتحسك ستريليتس آبون سفند انفورماتسي مارار گم کنا فاتحسك آلکتس در سزدوختسته ینخمه ویخنسکه گاراسکوب زخه داد زخ بانداز اما ماتس مازور دبونو مایستای ودون پرویکت رایسای خایات ساخر کنای دخی اسکرن خطوگل سیپت دردن ودسته انتشچن رنچن چیود ودون سخی خوز در خاطسته سخه سکا کازیروگ آبون ده دیسه پارزنی و دیماک نیم بارس سنقل زوای ستینیم بارس ده سرمخسته دن سگینیالون قده تسخط سکوتوی و دومدن سخوزن آخاست قومه وا. تساگوزن فلوتر خورز را سوزسته ده فینانسون قد تکته وال دایدر تا که درجه با کود دخی بیزنس ود ده آخسن کستمه ده قوسر دار. دون کالگ ودالی سفنده نمبارگه وور باخوت رایس امس خوز آخم آخستن و زن آبون اکتوالون در خدسه متسقط تکته آبون بیره فزنزن و زوگای آرخای توگیمه باخیز دخی فنداگل ندقون سپورت اکستریمالون خسته در آبون کانترکت با فستای و درای دو فسارای نگوزکته آخر کنن کف کسکته ریبی یوان دسم نایابر کسکته بنتون نقاجمت کنزست تفند نبارا قطاگل در و می در فیون کمن نالی ساخمتل خیوت تمام کوشت تسما امزرد با کتوی و یاو کریتیکا ما فیسته آقا کن سده قدار فرست درم برد کنن قطاجه دخی باخیس ولدای خرسته مقدار در کنم نخواستم نوازگ نه آبو نوازگ و زارک کنه گم ویزاجیست کتا کارینا از زودن کد زارم باید سال کنسرت دارتم و این بایدم فلان ماهی تا شما دیسکنه ش ویزاجیست کورس تشخیص رستک شم بایدانج اما انچونو سوابم ویزاجیسته من درتن شما دیسکنه ویزاجیست کورس تا رازنی تا ویم بایدانج بیره تا سد ویم بایدانج گنانی فونج بونوا بیره تا گنانی دووا کاری استاس شدن دووا کاری ما دووا کاری مشکوم سافروی بیره شدرتا شتا آخورنن یا بندورتا بازونجنه разновидности макияжа, базонжена, дневной, вечерний, голливудский и так далее. كنا شمنا ستينا ما كخيزان مخاج مخيسة خورجنا. یوریست خبر تا من بارتا نیچی باقدار جینی استینال در. بافرزون در کد یوریست کد زاره کنه گفته نریس پوبلیکای نیز زکون آفترسکی پروموتا کیفه خون نشودی در زنم. ما بیره کامپوزیتر تا نخسته چی نه آفترسکی تا کمان بله اودو مثل جورنج. ما بود منن سری برای رایسن زیوزدیم گزارک وی بکویت وانوی زارک نه زارو من نیچ نظر جنیس. در ما بارتر کورجینیس نیشیبن در. ما وش فارستل دوما مجلس كده ناخشة وجين اسمه القمة كنت رجورة نه في ما مجلس ك بنتون راستي نزاخت ويت خيمة زارك شي فس أما ساتشي زارة ودون أنسخي شيء درتين بيرشها
من کد با فندا نه از زاکونه کوی ام از در زاکونه جورن از در اومن جورن زغمیرن звездные райсы машда розорен alle хаттофта навайя alle исполнители андерехи зависит кто-то позволяет кто-то нет но в любом случае از مخدک شدر کسارازون ملمت تک با خارش کنون اما ما کردیاتر و دویو من موش авторский прав واد منن کت فندی درجه نیست خیمه ویت خیمه ما خورست زاکن مگسکه کوسم بیره پریمیر تام مبونم زاغون کدونیو چی در کیدر زارگا زاردی جور من فند پروستا ما یوجستی دیشتر پروبلیم اتاوی هم خوستاری رستونه. زاغون مگسکه سکوچو کندر شدیس. سکوچاگای کننش نماهیرن در داشتم. نرمودر. ما ایزگرن زن موش زاغون رسمه نخوسی. ویت خیمنم راست که زاغم ود نه شو بیزنس دارم نه آش کلتورا در ماش در نما استیول در کاخل ورینا که زاغم راست ود. نخوازاخ در شو بیزنس. در مگس کنم خوستاری رستونه شو بیزنس ایسه. نه اینم. مدت شما پیدا کنید سوش نخوازایی. ویت خیمنم نمی‌ای زاغن кахал варенка шоу бизнес, которого у нас нет. Фактически я бы сказала, что его нет. Выбирать der Tajurun Boydon чема ажера сухжинот мавдол нақал зманаш шескомет хайжурен статокут ходе канес қава косметика пойдо канена. Kad vizaj kursu tam mavshattanad man bachchiganov takasma qava. Man magaska الكاميرا راسترو أجدنش رسوق جينا درات توينا ما جاي نفكن نفلا باخخ كنن وي مم كسر راست. أنا در أرج بيرة فلا يا باخخ كنن ما كده باخخ ما كان يرسوق جينا. كارينا شما دا أرج رسوق جينا كنت باخخ كنن دا كنت سخته أفتا بعد واسق جن در كوسمتيكا شخاو بيدا كنن چسكن شما خاو بيدا كنن چسكن. شمای اجرا سوجینات یا خدک در کدام بالا هفته خی наманге قوان модер как бы уходовые процедуры это очень обязательно очищение обязательно и увлажнение для сохранения молодости куда изуна мафта херен давал хайлайтер най чижете зонен хайлайтеру так популярный косметический средства, так сказать. Поэтому я бы тебе сейчас хотела продемонстрировать, как его делать, чтобы подчеркнуть все твои достоинства. Пожалуй, я туда перейду, да? Ага. И сам менахам кисточка, форсердам скошенный, так сказать, кайфахоном бойдаенч. Тут на хайлайтере систем, кстати, Беверли-Хиллз хороший. Системой уем, системой на магиой готовкома ошахдам. Шамай я излишек толкалу, шамайнен грубый линия тамофала, рассухт кодам балахофта. Главная цель хайлайтера подчеркнуть просто внутреннее свечение кожи, но не более этого. Не должно быть никаких четких линий, ничего. Форсердам мамен разиль, руфстар нам хорская как раз. Мы наносим такими движениями, вот так. Мы наносить канам хамдар плавными движениями, преимущественно прямо над скулой, где у нас румяна, обязательно. Вот так наносим. Если мы вот тут тоже будем наносить, переход будет очень красивый, и поэтому не будет видно никаких четких линий. Вот так. И на форстеров-то. Так. Хайлайтер, чем больше, грубо говоря, его трешь, тем сильнее он блестит. Это тоже очень важно знать. И тебе тоже на заметку. Можешь иногда чуть-чуть носик подчеркивать. И те части лица, которые тебе бы хотелось выделить. Если тебе хочется что-то скрыть, ты их затемняешь. Все. Вот, собственно, и все. Вот такое вот красивое свечение у нас получилось. Отблеск. Вот так. Мини-мастер-класс. Вам спасибо. Да, бону фастама номер большего. На хабарта фистам. Вот офта на деликаште Карина готыкут гацал мастер-класс офта сылгуй мактан чижитан. Са расужносун богакут окудзофты сахадак
ما اختلاف دادن گوی مگه کشتم سر گوی مترس خوشی نبودم. کارینا زغم دن بوزنگ انتش شنو در کت تاجر بوزنگ. فهمیدی چه مثل در ارتباطیسیه زارگ ملت در راخی من نمی‌دونم دوایی بود در این تو نمی‌دونم خوبی. Ой, здорово, как Búznak. Штар búznak вахичан кайма фахтот. Тэнгхсэс гоммэну дис вима кусэн. Вима нахастаканын. چه نهلی کشانی ولی مزگم برای سمخورس ایرستون. Еду, бача. Варайсым хорс ирыстон. سوالون آل خاطر تمدیسون آل خاطر وی زردروخس آل خاطر یا قدرت وینز گم اما والدای تمدیسون وی سوالون وازگ جو فرستیم که تای و من اکاد خیستر لگ با هفته بعد یا قدرت وین تمدیسون اما سم با کسم فند ما با فرسان اصلا دو ایرون نلگوی ماک سخم خوما و ایرون نلگوی ماک كم عوايد مبسوط تنخورس نوجما أما إيران خوده ایرون خوده ما نوجش در کاردیا منم کارد میخی تو کت قومه دارا جخ و ما سه قومه ما رازا ایرون نلگوی ماک كم چزگت ما شوا ما چه خوزنه نوجما تنخورس ما نوجما آل کمان درال شده دتا او ما ایرون سلگوی ماک تابت کت قومه دارا اخی ساخم دو مگس که ایرون سلگوی ماک ساخمو ایران بسوط کافه نوجما ما یوما جاجا تایوخات کافه دی خوخته شور ما یابلت کارتنت استا مستی ما تستی ولی ما سپرستا ما زخن ساخت استا وی خخت کافه دی ما دو مگس که در جاجا و ایرون کات جنل گوی ماک ما جاجا نایفرش دارید لگفتون ما خخت کافه در جاجا نبودی ما افتای خود در دکان سا نتستاید کارتا یه سر نسادست بوده یا خوده یا خود ده زونس کافه وای تبونو ما کافه لیچه مشم ماید دبونو ما کافه من هم فنده ده و بخوریوگرافی کسکی فرمو که ما خوریوگرافی نفور مایا نفور ما بودنم قتل آی من قتل آکاف بیره نه فنده ده هی من آفتم فیدا و ایرون لگ نوجبو من فنده با فرسن فزاغن سو ما دو ویرستون قوم بایوی ما دو مگس که کد بایو دستم نیکو سمنه قوم ساف خلطه في خلوي شماي ما خلطه كانوي ما دو ویرستون خلکنز وده دو ايرستون كود تاكود ها دو ايرستون تاكودو و ما یادم بارگه در نکنز دو ویرستون کدیز گنن نه ایسی ویرستون میس نه افتاده فنده زغنه نه دو ویرستون ای سرمستر ايو ای ویرستون تخينوال تخيل ما جوجي قوتهم سجك او در ايس ايرتا فلاتوس توس مخفل درستم نه ما زجك او خشت نودي ما هم تهودي کد ايسي چي
5 год. 2005 года. Махмадис. Хаст. ما كوستايم زبقت هذا تزونس. Ях. تزونس. إيش زبقت؟ Каманцы. Ги. كمان زرت سالسة. Каман شيش. درنيشه. ما. جينو جيسة زرت سالسة. قاعد كونه خصه ما رغبت مسه. سری بودم. آخام نخسته فستم تقوم از دقای خرزبون ایدارتر خرزبون نه تلیکشتم. باقی سوال خورز رسوق زرگمه، اما اول خورز رایسوم تد سواد.